По данным последних соцопросов, итальянцы считают, что президент Франции Эммануэль Макрон поступил правильно, призвав к досрочным выборам в стране по итогам голосования на выборах в Европарламент. Лишь небольшое меньшинство, 20% из них, обеспокоено возможным приходом к власти во Франции ультраправых. Некоторые из собеседников, которых мы встретили на улицах Рима, похоже, с ними не согласны. C'è un preoccupante dilagare di un modo, cioè di un'esigenza evidentemente che le persone hanno di sentirsi più vicini alla destra. Non è l'unico paese, la Francia. Итальянские эксперты считают, что братья Италии могут подать пример другим правым политическим силам, в том числе и французской партии «Национальное объединение». Non c'è dubbio che un indebolimento di Macron dal governo italiano non possa che essere visto positivamente. C'è un'indicazione che può venire per altri partiti di destra di come questa destra possa comunque mantenere una posizione di destra, qual è quella della Meloni, senza che necessariamente questo si traduca in aperto euroscetticismo. Граждане Франции, живущие в итальянской столице, говорят об эффекте Мелони. Je dois dire que je suis assez inquiet puisque ce serait potentiellement la première fois que l'extrême droite arrive au pouvoir en France depuis la fin de la Deuxième Guerre. Une chose qui peut me rassurer quand je compare avec ce qui s'est passé en Italie ces dernières années sous le gouvernement Meloni, elle a continué à travailler en bonne entente avec les institutions européennes. Donc même si le Rassemblement national arrivait au pouvoir en France, j'ai bon espoir qu'il reste mesuré quant aux propositions un peu extrêmes qu'ils ont pu avoir ces dernières années. Молодые французы, живущие в Италии, например, Сара, которая работает во Французском институте культуры в Риме, удивлены, насколько внимательно Италия следит за выборами. Je pense quand même qu'on en parle beaucoup en Italie. J'ai été assez surprise parce que on parle moins en France de la politique italienne qu'en Italie de la politique française, à mon avis. Les citoyens du monde entier doivent se rendre compte de l'impact que ça peut avoir l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir en France, pour la France et pour l'Europe. Donc non, il faut absolument s'engager, voter. Политическая стабильность – новое явление в Италии. Все взгляды здесь устремлены на Францию, чтобы понять, что произойдет после выборов как в стране, так и в Европе.